Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is about some bad habits or some body sound. आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कुछ बुरे आदत किसको इंग्लिश में और उर्दू में किस तरह कहा जाए और कुछ जिस्मानी आवाज़ों के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बाइट नेल्स, नाखून चबाना, मुंह में नाखून को चबाना. ब्लो, फूंक मारना, कोई चीज़ जो गर्म हो, स्पेशली चाय या खाना, और उसमें फूंक मारा जाए, ब्लोइंग. बर्प और बिल्च, डकार लेना, जब बहुत ज़्यादा खाना खाया जाए उसके बाद आपको डकार आ जाए, सो दैट्स कॉल्ड बर्पिंग, बर्प और बिल्च. चीविंग पेंसिल, पेंसिल चबाना, मुंह में पेंसिल लिए हुए कोई सोच रहा हो या कोई एनी हाउ, जब पेंसिल मुंह में चबाए, लाइक कोई टेंशन हो, सो दैट्स कॉल्ड चीविंग पेंसिल. चीविंग विथ ओपन माउथ, खुले मुंह खाना. क्लैप या क्लैपिंग, थाली बजाना, खुशी में या जिस तरह तमाशाई तालियां बजाता है. क्लियरिंग द थ्रोट, गला साफ करना, गर्म पानी या चाय पी के गले को बार बार साफ करने को क्लियरिंग द थ्रोट. कफ या कफिंग, खांसी. क्रैकिंग नकल्स, उंगलियां चटखाना. Knuckles K is silent, so we say it knuckles, cracking knuckles. Cursing, गाली गलौज करना, abusing. Farting या flatulence, फादना, रिया खारिज करना या बादे शकम, पेट से हवा आना, with sounds, आवाज निकालते हुए, so that's called farting, fart. गार्गल, गरारा करना. गैस, सांस फूलना या सांस छड़ना, जिस तरह दौड़ के आपकी सांस फूल जाती है. ग्राइंड द टीथ, दांत पीसना, जिससे दांतों से आवाज आ जाए, इसको आपस में टकराना. ग्रोन, कराहना, तकलीफ की आवाज़, जब बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो या कोई परेशान में और उससे कुछ आवाज़ निकल दे शदीद दर्द की वजह से, या सो दैट्स कॉल्ड ग्रोन. ग्रोल, गुराना, गिरजना, ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाना. हिकअप, हिचकी आना. लॉफ, हंसना, और एक होता है स्माइल, वो भी हंसने को कहते हैं. लाफ जोर से हंसने को कहते हैं. स्माइल इज छोटा सा हंसना, जब सिर्फ मुस्कुराहट जिसको कहते हैं. लिटरिंग, जगह जगह कचरा फेंकना. इट्स रियली अ बिट हैबिट, बैड हैबिट. मेकिंग फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना. मम्मल, मुंह में बोलना, बहुत आहिस्ता बोलना. मर्मरिंग, बड़बड़ाना जोर जोर से. पिकिंग नोज, नाक का मैल निकालना, नाक में उंगली मारना बार बार, सो वी कैन से इट पिकिंग नोज, ही इज पिकिंग नोज. पॉइंटिंग फिंगर, उंगली दिखाना, किसी उंगली से इशारा करना. प्रोक्रेस्टिनेटिंग, काम को लटकाना, काम को देर से करना. स्क्रीम या स्क्रीमिंग, शाउट या शाउटिंग, चिल्लाना, चीखना. शेकिंग लेग्स, टांगे हिलाना, कुर्सी पर बैठकर आपस में जो एक तरह टांग को हरकत देते आराम आराम से इसको हिलाते रहिए.
سائے آہ برنا. سلوچنگ بیک لٹک یا جھک کر بیٹھنا کام کرتا وقت یا لیپ ٹاپ پر جس طرح جھک کے بیٹھ جائے. دس posture is like slouching back. slurping کھانے پینے کا آواز جس طرح جلدی جلدی سے کوئی چیز کھایا جائے اور اس سے سڑپ سڑپ کی آواز آئے. slurping. smack the lips ہونٹ ملانا آپس میں ہونٹ کو بھی اس طرح زور سے بند کرنا ملانا. snap the finger چٹکی بجانا جس طرح بچوں کو اکثر چپ کرانے کے لیے چٹکی بجایا جاتا ہے. sneeze یا sneezing چینکنا especially when you have flu like so it's sneezing. sniff سر سڑکانا آنکھوں سے جس طرح اس کو صاف کیا جاتا ہے سڑ سڑ کرنا. snoring خراٹے لینا نیند کی حالت میں آپ خراٹے لیتے ہو اور اس سے کچھ آواز نکلتا ہو so that's called snoring. snort نتنوں کے ذریعے زور زور سے سانس لینا جس سے آواز نکلے دوسرا بندے اس کو محسوس کرے so that's called snorting. spitting تھوکنا. tapping feet پاؤں بجانا جس طرح پاؤں کو پنجے سے دبا کر اوپر سے چھوڑا جائے اور اس سے کچھ آواز نکلے شوز سے so tapping feet. tapping fingers انگلی بجانا میز پر یا ڈیسک پر کسی بھی یا تختے پر اس کو انگلی اس طرح آپ آواز نکالے اس سے. twirling hair بالوں کے ساتھ کھیلنا بار بار بالوں میں ہاتھ ڈال کے اس کو سیدھا کرنا یا اس طرح اس کے ساتھ کھیلنا اس کو گول کرنا. whisper کسر پسر کرنا کان میں کسی دوسرے کے کان میں کچھ کہنا. whistle سیٹی بجانا. yawning جمائی لینا. So that's enough for today lesson. See you next class with a new topic. Thank you guys. See you. Bye bye.